Hallelujah, 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 hallelujah. Aminu. Edonya kopoti asifona se. Na dum ne humo bronti. Menomi no yasabe hye hu biu ne. Ese ewoda nyame aye ne da Onyankopon waye den waye. Enti no ye ne ewrusie na ye ne enje ewom. Amen. Se onyame ye bi ma ye se ya. Eni se ye fana se dedi eni se ye toto ye nyame na se. Bebre ne eni onsi so. Bebre no aso na mo firi mu. Enese ye bokwante de kohwe ye busuem. Ye kohwe kurum. Onwa na ye no mo si so. Ye namfonom. Bebre ne ye kwa ye hu won. Ene ne izu sukra ye wo mu kra no. Wo ye nipa ne wa hu no a. Na wa hu ne posters wo ne poster e wo ba ho a. Na te ebia wo tupan. Ana se ne poster bo ba ho a. Ya chokwate shock. Enipa ye nsahwe, enipa ye mediche bi so. Ewiase ye we no, sai wiase we no, hwenim bio. Wiase ye timwe no, hwenim. Enu nti no, odofo oma ye no dododo ye ho. Na enipa mediche bi we wiase. Ewiase ye we mu, wiase mu aye style. Ojunjunjunjun so. Tiso Onyankopon ma de pa chew. No onyame bo ho ban ma wo bedu sese mle ya na so da so te ase a. Ese se nyame na wa hwe so sa nyame na wo bo a wo sa nyame na obo ho ban. E wo wa wo benkum ne nifa epue ne atoye. Wo da se owuo ufuo. Sa nyame amo asore ese ote asefo de a. Na echese menumi enu ye obika echire Awurade. Hallelujah. Enye ni panyina na enya ne se de menumi enu ye nya no. Sam na obi da ya wa sore. Obi sore ye nso a sam na bi a wajojo. Ana se bibi bi a eye terrible bi ato no. Mene wo de ye wa anu kasa. Na ye wo ehwini hwia na akwa nyina sisi so a e wo se ehunu se enye ya ho ofew enye ya papa ena enye ye nim die ye nim ena enye nyamsom papa bi a yesom adum bi na Awurade de abedum ne ho edi so de saadum ne dum ye ne a na sa de pachi ye se ya den de se ye ka eche ye papa we eden na ka se e wo se ye ka ede che Nyankopon te asefo wa yi bebre amaye ye boni nyine mu no da so doye ye nsem na ye die nyine mu no ye da so te ase enti o se kai hu se papa no doye no doye mro so de se ye so ye de wu nyina bo afode ama na efatentia onyame hira wasenu menka de ode ne wutu nipa so na enhira ne ne a Onyankopon ye ne nyame. Hallelujah. Enti ne aha elo radio GH da me kasa wo so e wo Facebook live aya wuti mama Cecilia e wo so enezo so onyame aye bia mama na edi se wote me ne a na enye me kura me papa bi enye ma wo ofe bi enye ni mu aminim enti wose ne ani so woni mu kura no onye bi nka ho enti ye ni mu nti na de bia ye benya me na ase a na yesu ye besua bi na de bia to tirim so de bia to tirim ye de bia boye ntuma no na afi ya bre ye ho ase e wo sa papa ye nim. Hallelujah. Me program amato di sen kwaje sem ana wutie mama Cecilia ewo sui ye nyina ehia nkwaje ezo so ani yesu esi ebewu na wa nwe beda na akọ heaven
ye pe nkwaje enti ane ye de ye ho abata ye na Awurade Yesu Kristo se ene agye Nyankopɔn se na chi ne ebedi ye ni nyame bi ka ne ho se wono nko a ebinim kanfo nyame bi ebinim kanfo ponko ebinim kanfo mponua abosum huhu a ye de dua ye de atwa ene ya sene e de esi ho atumi binim otumi nkasa otumi nko no waba a empokura no ebinim kura fene sei emre be meti se yakwa kwawia bosum bi e wo fene sei anto krum wahunu ya wia bosum ne de kɔ eno di wada se obosum ne nkwa fa wonto Awurade so fa wonto nipa so na na atro sema doso atro nkyerɛkyerɛ doso wo mo ayedi yefu nenam wo mo amote se fene sei sofudie de ukodi a anya ya ebeto collection ma ho ebeto yesudu ama ho enu nti no bebre na emu no ene nam ane yedi yefu babo no kura ka ho asem enti onua ba ma wutie me woni na ho me no bebo mpaye na ya chedwumedie ase pacho bebia wo bia no so trust ma me ne mo mpaye Otumfo Nyankopɔn yɛda wase tete botan yɛda wase yɛnkwaje fareba yɛda wase yɛnida so yɛkyem yɛda wase sɛ nyawu nyame na wo yafa se ma Israel kan ka yensu atabu fa yɛkra so ka subonte mreye enhyira wa enka wo yɛ wo Nyankopɔn wa afa anya hanama motafo no na mo wo fidi sum nyina abubu yɛkra adwane sa no ma beto enne so ayeda wo nyame wa yenti Awurade mo wonsa so e wo program a ya to di se nkwaje sem yi so senti se wasam no yenkwa enu te Awurade ho krokron ya to safro se be fa wo kwan me de me viewers ni ma hwefo nyina hye wonsa se Awurade be ye nyina ya so ne yenti wasase na yenya ne yefo enye tiefo keke yes so do se nya dodo wura na wonya me ope na emom so anipa ba ko sacha na dwen a abofo waso nyina didew enne Awurade ma sancheni ne yasam a yebeka yachi na efa oje efa mre woma me dem ye tuaturo bi keke so nya me okrokro se kasafa memu na menti na wo ma ente wo ne enye nipa ne na wieye ne beka se wo nyame ne waye eda wase ewo Kristo di muti amen ba choje me so amen pa onyame asomdwe nkan se enezo so watu nwasi wo se obeti mama Cecilia ene watu nwasi wo se ene nkwaje semu wo so be fa wo chefa wo onyame shirawo mere ye nipa dodo na mehia na emom ba ko pempo ati nyame asam ni nyina ye de akoma baako wosi anwena adwen kro ye nyame ma de adwen baako aha ti wonka se bia meni mama Cecilia nkwa asore baako ntimi ntie no wonka se bia o mama Cecilia se meni mo no ntimi ntie no aha na mama se obeti asam na tum se Nyankopɔn no mu asam ana menu mienu ye beche ne yesua ye de etu ye ho fode a ene Nyankopɔn nhyirawo na onye okese ekwa bi esi e wo abrabam no Awurade ye de emie bi esi akwa ne fama wo senti ne se wa amfa ne nipasem na wo fa se nyame asem onyame nye okese amen ene me program na se me topic ya ene de me de ebre wo no emu odu na bibeka se na de na mama Cecilia ba beka wasi mu odri ene na da nsoma do so bebre na da ncheche do so bebre obi okura quotation kura wonim quotation bia na okeka ne nsemagu ho wo ma wo hunu nyame asem ni mu okeka ne nsem na odi agu ho enti se wanka se wakofa tro ne wanka se wanhwemu a
obo se nipa no wabiri wani so awia ye na eba ni nti ama nchechire na dansa madoso eno na se wanhwe yi a kakra na nyame de adom okra no ebe firi wonsa hallelujah kakra nyame de adom no kra ebe firi wonsa obere wa nyame hira so odwane me oba pastor nyame hira so odwane me kakra no a wanya no kra na betumi afiri wonsa hallelujah enu nti no mawani na ho yasinya ne ehire nyina na ye gold anya ne ehire nyina na ye gold ye wo gold counterfeit wo wa obi de betumi de abebu te wani anna ho ne wanhwe yi a be wadwe se wato gold ana se wanya gold wo beti wani no na counterfeit no waje usikako sana na Kristo som na ye hallelujah so wa mo ni anna ho atrofo abefram ye bebu omude sika eye sika yenye se ebia wankasa wofiri wupem wofiri wakomam na ebia wo bo afode ama awurade wo ba na na oye impokra no kunani no na afode bodo ebode ne kwan kakra no eso ye na awurade Yesu Kristo ani senti ni se ne ene wo nyina na wo san na basum no de beto nyame ade krade Yesu ne nyame na abuso ani ehwehwemu ani emiemia na ani de kakra de aba hallelujah ani pade se ye de esika pa babu anyame adwuma enti atro ye patron nsam na atie ti ama ya soma ye hene ani edi atro kire achi na ne oka no kura pa de akire wo no wonfa da atro nyina hene Satan no watu atro agu wiase afa na nyina enu ti se wanhwe yi a ebe ya wadwe se wakwa aswede bim na bia nyame na wosom no na so na wosom bonsam hallelujah enu ti do se mi ani na ho se ti se wo eye ni tifu pa ni ti na di Satan atoto no ho no na ni ate e ti Satan no atena heaven hodo e kwa be fa so a won kɔ bie no enu no wo fa so enna wie yemre enu nti no mo wani nna ho na ma ne fidi a wasum no anyu ama ne fidi a wasum no wanfa ama yedai ama kamantum so wa mo ni na ho de betumi ayi na mom na me show nkura se gina pintin na twen awurade emma nya wo se ahokyere bi ato oha obi abel enu nti no wo ko hwehwe nyame foforo ne wagya onyankopɔ a wonimu ne nachi awurade ma ne mpale se ntine se ye na awurade Yesu Kristo ba asase so kra no obefa haw ne amaniem obefa so hwem ye kansam gu no so ne animu ne ne ewo mu ye gu n'anim ase te ne suntosuo hye ne so ache hallelujah nanso no wampa ba wonim ni a na jade aye de asoma no enti na wo se wo wie ne nwuma to wo bre ne ho ase de wo ti ni nyina fa menu mienu anka ye dwane anase ke kase entumi enu na wo se mo ni da ho wie ye mire se obosam nam se jata bubuo modofo na wo hwe no benya na mene na me show kura se tumi bia ni mu na tumi nyina ya awurade de enti show ho den na gina pintin na ewiye mire ni wo mu nsem a ekoso ne nsem a ye tie ne di ho adanse se ye wo end time e den na wo ye wo di wa brabo na ye den ana so dey pray for me na wo pe wo dey want me pray for yourself wo so dey pray for me ye to me ka kire ye papa nom asofo nom bidum se e ya ka me mpabom ana so to me dwane prayer group bi na no mu nyina abom abompaye na mom no efo adwene konkɔ hye ne mu se ono na pray for you we yes a mistake eno ne apobobo brebra na ye bo ya po ne agi esikade no se ye hu no kware som no ye hu no kware nipa ne ba bia wo de wotini kwa akɔhya ebe wiase no
na wakofa wo mboni bia so de ba ofie ebe wiase no na find the saying I woni mra ahoso no na obosam no wawia odata afi wodi wo ho enne eno ti na awie me topic ya me de eba ena awie ni say enti nkomhye nyina ena free ye nyankopon ana nkomhye nyina na free rade nkomhye nyina ye hyeyani komhye nyina ye tie eno na free rade anase kontompo wom ena ne ye behwehwe se nkomhye nyina na free rade ana anase obonsam so nkomhye wom ena na wo se emi edita ho hallelujah so obonsam komhye wom dia no no oye otrofu agye no obeche kom tro bia to so a ama bia wanhwe yi a ama bia se wanhwe yi a na woni bia o ma mentem ayebasa wanhwe yi a na woni wadofo bi ntem ayebasa wanhwe yi a na afi woni unu bi ntem ayebasa wanhwe yi a na afi wapo abusua enkomhye ni bi wo ho a eye enkomhye emfiri nyame komhye tro boslemuka enu ti na me twa address to say onyame ba wo tie me na wie bo homode say obemu oni ada so amoni na ho de ani obonsam de be wiawo ne woni mra ho so na too late hallelujah bele bia me na me ni mu no me woni din wo say wo problem awo no waso problem na problem awo no chesa asofo bi no magine sika enso wa nya solution papa bia enti nese obi asofo bi hye onkom a fatutu nyame asem ho hwe se yampa se enkom hye ni firi nyame ana yeso twedi aponya popo so ma spirit of discernment a ehunu mo honhom a ye de be hunu se we ya ni pe kan we ya ni pe ye ampa se onyame na afe no ampa se onyame na aka asem ya tense won ka kyem ya na ena anu ye tb se wosofo bi ba betena ayi so e kan komhye tro bi to ya ka se ye ba ya di nyina ode hye ba so bra na animu ba bia ase sofo na ase komhye ni de wo hye nkomo a bi se rade na rade ma ho nyansa ne nimde ansa na asam no akoka eti se wanyi ho nimde ne nyansa sebi obesa ba ye sebi obesa ba ye first Jimmy for that no abeka no be wiase later no na fe wa gu sa asam no aka no kra no ensem hunu faso bi ene so na mom se ebise nyambe ho nimde ne nyansa dia ani nyame de sa komhye ne mawa obehu kra abefa so abeka hallelujah o fiti bra kopa metra social media so mekeka ense di pan career to wa hwe yi a ebe wie court no wakoyi wa no hallelujah because be niam ni bi wona se bo se sunsun asem dia na wo se mo bi se nyame na oye honhom no a wo de sa nim dia na so de komhye ne ma mo no de wa mamumu nyansa ne nim dia ansa na oni pa no tumi abeka hallelujah etinya nkomhye nyina na firi awurade onua nya nkomhye nyina na firi awurade obi be hye nkom esu na sika no wo paaje obi be hye nkom esu na nya no kore amen no wo twawaji usika o mamani na ho wo bi na de po nyame adwuma fine me pe nyame adwuma mo apa se moska na me yi bia bo nyame adwuma nyame ya because wo na ahwe me so ma me ho me ne frama enti no na so de fie eni se ekoye basabasa o si siesie wo na mmom no enye se bia be ka chem se metua sika sei twitwiri die ansana ebi ma sha onkoma na se ma wa akwankyere na che se wo nya nyame nkomhye ni meri pani finipem
nipa ni fi ni mu ade no ono akasa nyi bi fam wa nyame adwuma. Hallelujah. Many penny fin mu no ono afa bi mu nyame adwuma. Enti ya pa okwa agema kakra bi nsha. Kakra bi nsha. Obeboa me a e wadwuma ni mu kakra bi nsha. Na ewo bia kakra bi a wo bia. Ye ntwabo ma even kura na afode ye bo afode wa asore fia. Ye ntwabo nto so. Ya manyame adwuma na ye sika nkwaje sem no ye tumi nka. Ene sika ahunya de ene ye hwehwe no wasase so. O se enya wiase japade nyina na ye hwe de nkwa afaso obede wo so. Hallelujah. Amen pa. De enya wiase japade na me no mienu ye hwe ye nkwa afaso ben ene wo so. Ene na afaso bia ne so dia. Mama ye ni na ho ne nyame adwuma na esi ye ne yenya ne yie. Na nyame o kronkron nye sakasaka. Kronkron. O ye peace. Asumdue. Enu nti no. Mama ye ni na ho ye ne a. Ye de ye ho nyina. Atu asofo bi no so. Ye de ye ho nyina. Ena akura ketu akura wanya be 50 20 years kura no be je so ye sofo. 25 years no be je so ye sofo. Because ene sofo de na yefo. Ana ene sofo de no so no che so mo de business. Ene binom ye de business. Ene om de nyom ho say time. Ene ohie ni wa bi ti asode no obre. Ohie ni wa bi ti asode ni mo obre. Eso so no. Osofo bi kurati mu dendende wotumi nyi bi man se onje. Na empokro ne ba fa koto aduani ni da. Kan wotimu kura obesa no ye woni asore ba nyame ya aduma na na otwese na ebehie o. Wotumi kasa yi na wote na minkosi uda. Enwum bi yeto se nyame adwuma na wo ye ni se ye. Yesu beba refrem o. E wana be hu nyame ni tumi adwuma na ye ni se ye adwuma. Nyame adwuma na ye ni se ye. Yesu beba refrem o. E wana be hu nyame ni tumi adwuma na ye ni se ye nyame adwuma. Eja na beba refrem o. Nyame adwuma na ye ni se. Ene ye de ye sike. Nyame adwuma na ye de sike, ye de business yi. Ene nkwamsha turo yi. Ene nkwamsha nyame kanche ye ne ye hye. Asole dem bukra ne ye hye nkwam. Obi si na meba. Meni obi a okoye sa. Ewa asole bi meba. Ena adana na ye visitor. A no so nyame nwusa wono so. Ena ono ne na be preaching no say hey. Ade nyame fa soma na ase nyame se a eye dangerous. O nyame betu oso ka bebisa. Enu ti nyame ka we nkire wo a nkom se mo hye na so den. Enu de e kupa se o nyame se. Na ebia asam ka o na bia ne nyame ka hwe. Nyame ka asam kire wa odi hunim de besa ma ne nyansa. Tama ye hwe Bible ni mu a enkwamshefo a mo nyina si so Bible ni mu nyira no. Jeremiah nom ene odifu Daniel nom ene odifu Isaiah nom enyina no mo hyenkwam na so no na wonyame ma mo nyansa ni nimdie no beka na eye saa geniu eti sofo na se komsheni bi obehyenkwam aka kom no eye tro no amem no kra no tro no mo kire yen se saa komsheni no ka mo nkwenti nko no ene camouflage ene ebebre na yente hwe ezo yesi nyame se eye hu o dangerous nyame se no dangerous ti nyame ka hwe ya me pa chaw entufutu ogu ni nyame mani entufutu ogu nyame mani na wa hwe ya wo nyame betu oso ka o wo se gbe ye bia no ye ka wu se beba temu nyame no mienu ye bia beba temu enti ne bebre na akwaji aduro no mo de aba be hye o asomase
ne de hyesum na se wi a ya ka se nyame se ada na mokwaji aduro na monka se obonsam se enam se nyame se ne ti ne ye kete ya medin a ye beba nti na eno no ya ye den ye bri nyame mani so edi nyame mekọ sumu edom kogua menem esra se onyame ba bia wotie me na awie mu oni na ho na awie ye me na ne ewo mu yi etisa nyame ba bi sa se enti bia na akwa asori yanka no kra sem anase nkwaje sem ankere wa na ana wo ya da wucha ho ko ba bi fu se kopam wei na ya juice ka bum ana no Mesi me fesa me honam eye me jana me pe bibiduro nam de aye na me ti obi se bibiduro owo bibiduro pa no be ma bibiduro bibiduro me kwa kwaje ni me kunu soso bibiduro bia me je se bia wonso obi ho bibiduro pa tatashe me kwa kwaje bibiduro me kwa kwaje no ka ni pa se ka metua no me ni me kunu me enu se 100 million 110 million elu kroka Ghana ska se 11,000 anam se 11,000 e se no e pa chowo was 110 million na metie me hey anam se me kura ma betra bro chira ha emfinhia bebre no me kura ma kanso me kura no Ghana no kura me 100 million na ma betua me 100 million na te se consultation na se eye event say akwankyere ana se ye dan 100 million am se senti na mude da kasa kase mu cause apona doso onyankopon de sa wire mo haban e de che ye nkwa beebi afifiri ya wo kokofa ye na nyenya bia no ye je ohu sika e wo muso ya hambedu abanje otasede na so wire mu na wo kokofa sa aba no onyankopon je ohu sika o je ohu tas wodi bo apoi no kakra wodi adum wunua ama wunua wa tono na bia won so kodi dance se anipa so mesi ya me hu no anase wodi habadro ma me wo ya de pa no so atwe ne adom de amaw na wa ye homo yi na watum nya bia didi ene de ye fiti boom 100 million sikani ye bo aso mo na ye sika no ye bo sikani se aso mo na ye sika no odofo emne bi ba na edru plano enu ti no mama ye sache ya dwen na ye nya nkomhye tro no a ye di futuro egu nyame mani na nkomhye no so nya collect nyame nka hwe yesi nyame se eye dangerous papa enu ti me tu fo se me nua unua ba na me nua ba ma se sachira na mine bi ba ye hu na be ya wura ho dade ama na mo so mo chinchini a mo trafa ako a wo fa babo na so kenkan ya onyame be ma mo akwankyere na ebia wo hwe nyame sofo bia nyame sa ono so bia eja wa koka kyere no se bia se na me wura nti sei ebi o ma ho kwan bi se ebia sei na woni na muduru ga say sofo be so aba esi ya o ya de no duru ho sofo wa so ha say awa ba wo floor ti na fo ha share tata hwe no duru ho wan hwe ye be kwa kofa wo bone e de aba ofie na be kwatie wa akasa no ma odofo be kasa se nyame eba me kasa se nyame fere say nyame enipa se moni na ho me yese pakeni ya meni nkrofo che nyame asem na emom no menye difo na menye efere se bia na emom no me tufu de nyame se me nka ncho se ma wani na ho nyame hyem amabaso nyina nyame nyam kase ba jo baso na ala akia na wa hye ensho ewa me hama me hu enu ntina ama me yembaso baso no like ya no hye ama me ya me enhira se obeye ne sa so ahunu enti mo ma yani na ho
na yamiani na wa ye de sika bedwa nanka hallelujah mama ye hwe se nkomhye no ne nyina na firi nyame anasese hallelujah se nkomhye ne nyina na firi nyame ana ye bekenka kakra ye kenkan ewo Jeremiah 28 verse number 9. Yes, Jeremiah 28 verse 9. Yenti obade na sem. Wasi odifo a wo hye asumdue eho enkom no. Se odifo eno ensem enya ebemu a eno ena wo hunu odifo a ewurade asoma no kremu odifo a wo hye nkom a wo hye asumdue nkom se wo hye nkom ne na ebemu a eno na di wa dance ese ampa se odifo wo nyame asoma no nyame afre no nyame na kasa che na mpa na sa memu dia na chese wo ye kom che trofo ni ekike ni pati bom wo maame na ye wo maame e beifo because bi okada bia na chen bi kura de kokom ana chen ne da kokoro amanda ne wo ho ana say fa ikwa obeka no wan hwe ya wo no mamba kwa ya aka wo maame beku aka fitis wo fiti mo frase e ma wo nufo no mo ye hwe wo so ama wo nyini ye no anka waku dada anka waku dada watete wa ma wanyini afi no beku wo enti ade ti no so wa me ebe ifo na nka nkire se ene me de me maame ebro no watutu ne beyi ama ne manyame maame na wudi na chie enam enkom hye trofo a waka kire wonti wudi na chie na ono maame akọ bible say no okasetie ni na na ja no obu omonim tia no ne ka ne ebedum osum ka bi mu enti so trauma sa asofo banzafo ibi anase won wa trofo asofo ya bible ka won asem ibi ehye onkom tro e kan sem animu de kirawo na no maame kokon ana no wunua bi kokon ana no wadofo bi kokon a why a mistake hallelujah why a mistake wosu ye nyame bade a bompa ye fama no nyankopon na kasa nye de enye na twuma baby bia ni wo nyame wonye de wotumi nkọ woya hohomti otumi wura baby a ana ne ma ekoso nyina na onyame nim onyame hwe wo hu enti no adenti na wo ye jidi ni na so wati Yesu Kristo ati na obetra mo okrokro kan ho na wo suo se baifo bi na ye wa na so ma me bi na say na o ma wo sofo bi ana nkom se ni trofo bi etu futuro di gu wani na no ma me kwa akoko e de so abusua e papa abusua mu won pa ye na obebo no enu na be ko ama to wo se ni pass me so suspect ni wo abusua ni mu a fani di ko nyame anim won pa ye gu ni so e baifo ntumi ntuda ne bayi buwa no bo se ehwe no ebe no otumi 20 obeye dai ebe bona to ho onyame na ye na adwuma wo de wa ho de yese etu se sofu bia na se di control yi kom se tru ni trufo bi ka tro se wo ma me na so papa na ye wo na se ni se ya wo si ni me de ne brawo na tutu ni bayi no mame na me do me mame na me nyame mame hallelujah so odi me chipade a wo se me do me mame ti no bompo ye na me nyame mame aya ne ye mame fo de bebre sudi areho emne bia na video bia na me hwe mame no ne mane se mame o ledi a wodu ne mpani fo de wo twa ne monoposum ne mase sofu bi so ye baifo nti wo ma pam mame na firifie wo bia se je so hia mame no na bra bom no de ne be ya be ye no ani ede mame na kwa ede ne niam akosi obi abo ntere ana ya edan bia ya boso
and what that man chia dana say. And then she to an elbow and near Mrs. Wobby. Ah, also for crowd cancer, say, Mammy Bay, when Yami Bay Bissawo. And then also, yes, for your mini pa. Now the old one pay and the farmer. And my sister, and your mammy. Now what it's here, your mother's troubles. Mama, you need now. Jeremiah chapter 28, verse number 9, no air catcher and say. So a deep for be sham come, I assume Jim come, and come shy a chamayan, I assume Jim come. And yet a fellow saying, Saka come, a shed. And yet a fellow saying, was young papa movie and come shed. I assume Jie. We shall come now was assumed Jenny at the fear, assumed Jenna Ebba, and because I want to fast from Jenny Bem, assumed Jenny Bebus Yenum. It is all shall come and answer, I'm fast from Giamma. Na and come, Sano, I'm memoir. We are 2 or 4. And as some come, Shannon to Bemunsua. Some come, Shannon, and as a prophet. One of Sunday you could have face a passes our prophets with ye. When Yamin Hasumano, when Yamin Afreno, when Yamin I did so much and not so make her. Hallelujah. Because you was a question while the particular come here. What you say, and fought a bambabia, and ambabia. No, I can't go. I got it in one. I got some commission. Ya chuni ye kum. Hallelujah. And obi a shem kom fun bia no afa ne ho adi. Obi a shem kom bia no afa ne ho adi. Obi a friend ho say oya prophet. Obi a friend ho say oya pastor. Obi a friend ho say. Ya pa mo chewo mo ma ye hu no kware na no kwarefo nyame somfo no kwarefo. Na ma yetumi de atrasem. Ama yetumi ayeden. Etumi abaje ayi fense nyansa senka bi afrim ho so ahunu enu ti no yes ready so my spirit of discernment ehunu mu honhom ye de ehunu eni okache wa wo se obua enya no kure eni nyame nka ahwe nkire enti sa ye betwa yan ache ye beji esika ache omo beye yie na da so te ye bisim omo be to si ada to toka sakase fefefa dem ne ye da so nam fom. Amen. Onyame hu ya mobo na won kokko me ani so ntie because eni mani bi wo me dwini esisu ma me dwini esisu ma me se ani tina wo se basa Onyame okrokro ya asumdue Jesus na kasa ya asumdue hene adenti na ehye nkom bia na nkom no aye efene sen entokwa nkom hye enkom hye bi wa na aye efene sen abusua titimu nkom hye kom hye bi wa na aye se efene sen awade je ye nkom hye no obi tumi je ne ma me anim no di that because of say enkom hye fu bia e de hye no nti yichire bia ye yichire no emfa ba mu nti na what did ma me atem rough what did ma me atem rough na wa di cat won kwaso dada because we already asam si di wajani wonene na nkwa na ware e wa asasi so entu ma me te sen wo papa te sen e wo so di obu ese de ma no ona de otu ye funu mu efesen bosome nkono ansa na wo ba asasi so ente wo so di obu ese e de ma waja ene wona. Amen. It is all got here a trunk comshe. Now, Chinaso, I can't want to tell Mamma. Why a mistake? Why should you know one penny a Mitchell or Palm a Mitchell? Well, can your bedroom was soon cabimo? Said in Yamia some I can never kai. Now, one quano so subete because of say, what boom I mean, tia, woman in this year so form.
ebeye no me di ama enti kopa ma me chew na pewra de chew se wa ma wani ana ho to fa nchew amen Jeremiah 28 verse number 9 it says subie ama yetie na nkomhye bi wuti nkomhye bia fatoto nyame asem ho ansa no kwaji atomate o say odifo a wo hye asomdwe enkom ho enkom eno wo hye asomdwe enkom ho enkom no hallelujah se odifo eno ensem enya bemu a se ebemu a eno na wo hunu odifo a ewurade asoma no krem se yame na asoma no krem a ewo se won kom hye na wo hye na bem ewo se kom hye wo hye fo ye krom Ghana ho na ewo se bem ewo se kom hye wo hye afa epokra no ewiase no wo se bem amamudi a na nye se nyame no Elohim yawe no na ede ne kom afa so se beka e kire wiase na ya tron kom hye na ya na dan kom hye na ya kontompo kom hye ti se no krade a ewo se ye huru sai a edi wa dance se ampa se obo ade no ene de ne nsem afa so se beka kire wiase enti sade a ene na chese unkom hye no enye nyame ene suma se beka na asam e kire be hye nkom fama yen na fa beto fa be hye nyame se ebre enye nyame ne se hallelujah am chom di mechi ba ti odofo mo yeni na ho o Kristo ni nyame ba wutie me na ayi mo woni na ho ni yebu ache yebu apo ache ye de kom sha da waji usika ache esusu ni kapre da wakansu mo ni kapre esu kakra beto mu anu wagina de akwa wo de akwa tie nkom hye a efri nyame wo de akwa tie nkom hye a onyame nkaye se obonsam se na eyi obonsam na efri one de nyame abehye wo ye di atrogu nyame so Elohim yawe ma homene so Erade ma homene so le tue watamfoka esuka tue watamfo suka ne yedi udina aye anzemunu ache yedi udina katro ansem ache yedi udina dinsekru ache yedi udina hyenkomtro ache Erade hu yamabo na woma yedi na ho woma yedi swade hu enti sade a menu mienu yebe wo twetwede te se nwan a woni hwefo na so ye wo hwefo ye hwefo ne ye na Awurade Yesu Kristo ye hwefo ene Joshua Messiah ye hwefo ene nyame okrokro ne ye nete na enso so no sense no ayese de ye ni obia ne atu asahram enti ye de tipempem te se nwan ene ye pem wa firi baabi ebra ye mu anyina firi Awurade ho Psalm 121 memma me ni suma kire me po yina me mu afiri baba me mu afiri Awurade wo so ne asase yofo no oso ne asase yofo no ho ene ye mu afiri odofo onuaba ma ye man mo mutie me na anwumre ye mu afiri ye Elohim yawe no enchen ye mu afiri nipa ho ewo mo se onyankopɔ tumi fa nipa so so mo ayede na nyame anka nipa na koma nipa no tumi nya hwefa ma o se nyame na kasa bam se nyame de mo na fa nipa no so no de ama na so no nche se fa ho tu nipa no so hallelujah enu nche se fa ho koto no so obedi uhwamo na ni oni uhwamo da oni asafo Awurade nyakopɔ
oyodo oyegumobro otema oyemiye ne yam hihye maye ono kuto ne woni ehwamoda enipa de obedi yehwamo ipa kase gira na wa amko animu a wahwe abakọ akoto amnem amen onyame hira hai lo radio GH wutie mama Cecilia woso nyame nyo kase se wutie mama Cecilia ba jo baso na like ya no wa share ma foforo share ma nipa bebre share na nyame be hira wate en share nipa ba ko mienu pe share na betumi a share am na borosa share no bi so entibi onya nkwaje share mo bi so entibi na koma tone yam share mo bi so entibi bi se nyame asem no menu mienu ne ye adwuma no to share amen. Yes, I can Matthew 15, 13, and 14. Hallelujah. It's here about the no asem. Matthew 15, 13, and 14. It's here okronkron no asem. Matthew 15, 13, and 14. Hallelujah. Wasina wobua se dua biara a enyeme osuro eja ana odua ye no wotutu ase dua bia enye osuro eja na dua ye no wotutu. Hallelujah. Wasina obua se dua biara a enyeme osuro eja ena odua eno wotu obetu 14 say munya wo ye anifrafo wo kire anifrafo ekwan na se onifrani ekire onifrani kwan ya won emienu no enyina beto amnem. Hallelujah. Wasimu nja wo sa trofo komhyefo no wasimu nya wo na nifrafo wo mu hu no hwe ni ani mu hwe ye ni frafo enti wo mu twetwon edi wakọ akoto amnem twetwon de wakọ sayem twetwon de wakọ amani huru jem ewie ye mi onu adwane je wo kra nkwa emo bi na adaw dwane na je wo kra nkwa watina atemoni ya nkora dwane je wo kra nkwa hwehwe nyame ni pak mapa nyame wosra ewo no so akasa na sira this one more spirit of discernment ehunu mo ho na fa kunu nyame efere sai so obi bedada wa wodi ehunu na mo hunu say we die da bi ne se de si kwai die camouflage ne se de si kwai die mi hunu ni yeti no wose mi film so beni bi na kai wose se wa so ni tumi se san wa sore cheche na eche no won ti ne ma biase asesa no na eduru atamuda enye osofo na ekobu atema enye osofo na okogina Yakobon anim abu atema ya nkura ukoka wo de osofo so koka ne de dwuma wodi wo baza asesu bedi ye no wose ni nyina mo papa mo boni mu obebu hu aten enti obi abekubu akota se ne nwuma tie enti enti atro kire enti atro kwamhye eni wo maame nkoko eni wo papa nkoko enti atro kire eni kwamhye eni ukunu ne wo ye ana wo ye nkoko na emo no seti sampa pompaye wodi ye frutu na wo chabi bia mo yi hu firi boni mo na bodi su bia ne mu a wo su ye nyame ba wo pompaye nyame betie emine bi atwam me jare pa serious na me ba betu kwa ba kira me jare pa enu ti me ye ma adwe se no e wase me ametu me ho prum na me ye fasting 3 days na me sufre me wura de fi se on na po me
enti wono na me wono enti se bibi e kwachima o me mu a ono kuto ne betumi aye me gina mu 3 days to me hu puru mu bompa Yesu fra Awurade na onyame esane behwe me ma nkosofo ebi ho ankwaje akwankyere ma nkwankwaje efe ne sen enkom hye ya akwahye me nkom ansan entwa me anyi me sika 100 million no ameka wansam no anyi me 50 million no na emom no me ana me hye dem to me ho purum 3 days pompa Yesu fra Awurade se Awurade wo na obo me enu ti ne de no enye unyame de enu ti Awurade gyeme na sam yare na meso me nkwa na nyina onyame ya wanwade ne nsanchene ada wonya nyame ba de na si ukwa se otumi mompaye na nyame wontie wo na esi ukwa bia yifiri wo na oni nyame ntam nya fan na wo pompaye nyame betie na fe ohia kwankyere bia wakọ ne nyame nsa wa no so akasa ennem se asofo bebira adoso enti ame ahurukramofo adoso enti ehurukram papa sana tie esum na adoso tie ehusum papa na ezo se ubise Awurade do be kosum pam ubise Awurade o do be kosum pam enti sa eni frafo ya be den ebe fra wani edo akoto amnem wose bede ne feni ache ne feni kwan won benu ni nyina bede be to amnem enti ni pa no oni nyame hohom oni mu nyame osu odi nachi na woni mu nyame a odi nachi emre mu nyame no de kwa akoto obonsima fa agents bebere eno mu ye dwuma mu obonsam enti be careful mo woni na ho hwe ye na tse nyame na ase emane ko beku na ase nifa Joshua se mini me fiefo de be suma Awurade enti ma woni fiefo nyina mo suma Awurade papa mo boni mo suma Awurade emane fa beku na ase nifa tse nyame na ase na onyame be de ebecho ebra na efese Israelfo Yakobọ de onko bo cha asase so no na atafu etawon tafu di wo che no na okache Moses atafu na di echi omo bayi o esukasi akon su na da wayi o ya hifa na befa na yetwapo sa atafu o mato ahye so awie na Awurade kache Moses kache Israelfo ne se wo munye kom no mo hwe nkwaje a menyankopon me de beji wo nei se wo atafu mo hu wo nei wo hu obi o de bielada enti kwatafu se do kutu nyame so ya watafu mo hu wo mo nei wo hu wo mo bia uda efiso nyame be pra mo afiri ho am wonyi wasomdwe onyame be tua won so ka am wonyi wasomdwe onyame be yi won obebo won ahwe am wonyi wasomdwe na so no wadi bi hihim na so ese be yi ana senye yi ese ti ade be yi be koso ni ana nkoso enti nyame kro oni mi ni nyame kro ti wo ti ase ni enka bi da onyame ti ase onyame na odo ho ato so no oni hwambo oyo nyame no kwafo oyo nyame akontopo na adani ni mu fa woto so no bejo afi ne uso nyina mu onyame hira onte na ni mu hira onya okasi kosi se obeye kase hallelujah etunya kwa ya no akama eti wo no 15 word eko obemu se nkuransensem wo ho a onyame de hye ne ma hallelujah etinya nkom hye nyina ene fire Awurade nye nkom hye nyina okwa so edem obia na obia no so mema de bia one way ya hallelujah ebrezu so a onyame emeka hwenkyere no ayi ameka sisi ameka na asemi mema meka se yenya visitor bia ono na be preach o ka sa asem no sister ni suro ye enu ti ema wanye den wanhye nkom bie wasafo no bie se firi nyame ampa adenti na wo hye nkom no bie na ujaye Bible se nkom hye begu kasa wodo betwam onyame asam ene ntwam da fa woto asam no so na asam no ni Jesus asam no bejo afiri ne wusu nyinem emfa ho ene ne wukom emfa ho
ene nia wo hunu emfa won ne amoche bia wom emfa won ene empokra no yare bia da wo so emfa won Ewade kache Paul se Paul madum do so ma na metumi wie peye wo bra wa ye mmere no enu ti na me show nkura se onyame se ne tumi wie peye ma wo bra wa ye mmere kra no onyame tumi wie peye ma wo dia na sa papa yi ade na afa ho to so aminu ade na afa ho to so na wadwira ye wontanta wa hwe ya wodi hu bi ebe mini dompe a wontumi mmere wodi humbi ebe twakotomo bi ebe ko hia wa hwe bekun wodi hu ye mobo onyi hu free yeso wonyi friend say brim ye free yeso oma ye nya den ye nya hye onyame okokko hye ye den wo hye ye ma awie ye mire wo hye ye so wo hye ye den ne yetumi ntina enye campaign ma urade odru ba bia wo so ka asem ni bi kire obi ka asem ni bi kire obi aha wasi awie mire ye be kansam ne fra asase no kwasi asase no asa na awie na ba enu ti wo so ka bi kire obi wo de ontumi ka we so nyame do ti bra nyame nchen fa wo tu nyame so yesu frew e kafo na ma na awie se e fa wo tu kwa hye so na nkom hye begu kasa wo de e betwam na onyame asam no na entwam da enu ti fa wo tu asam yi so asam no wasi fiti ase na asam no ho na asam no nyankopon na ho na asam no so yo nyankopon ena so nyankopon na last week bi ka cho se nam se nyankopon eyi ni tumi eyi na ni onyam eyi na hinie ema ne ba Jesus Christo ya so meze ani nti no enu nti no asam no onyankopon na ebetena betena asam ni mu asam no so betena onyankopon mu hallelujah enu nti na bebre na aka se Yesu no ono ani nyankopon enti sada hallelujah enam ni tumi ene na ni onyam ene na hini odima anu nti enu nti wo ke na adwuma no fa na gemu ana se ne wo ye no na ja na suma na ma na ye nyame hyira onti na ni mu kyira o onye okase ko ti se obeye kase me de masam no ekwa wieye onyame empeja o na onye okase o ma nti ase wa asem nyame okrokron e ma ye nti ase na ye ntumi enyina e ma urade na ye gidi ehihim enti se akakra no kra ye wo no otamfo no beba be ye free ya adwin kakra no kra ye sua no kakra no kra no onyame de adom ye na tie mu no ya hwe yi a otamfo no obeba be wia afrie wo no ye kromfo oba so be wia na wakum na wasa na se no wasa ni wakum eya no mka se wakum ni wasa ya nya no kore o sai ye sai ni pa se wansa na o sai mo abra bo ye basa asa na emu na wo na emu ni wawu ni wakum enti oba be sai ni wakum hallelujah o ma ye ni na ho onyame ba onyame de hye mo ni na ho ene nyame se me ka jo se mo ni na ho na nya nkom hye nyina ne fro no nyame na se nkom hye ya efro no nyame no etwa se bem me di pa nyina ehunu di pa nyina ate se ampasa kom hye ni we hye nkom no abem enu ne yehunu bi kura ni eni bosome e bi kura ni na otwe mienu na abem na asam na abem todo true friend saying friend saying prophecy na sa memudi a na enye nyame na e de sa commission ne ma no ti ye hye ne so ye mi eni na ho fi se nyame commission nyame asam ese se bem ti no so soma asam no se me ne se yansa na ba ne nchen ti nyame asam bia no a ye fi se nyame na ya soma ana nyame na aka chi okonse ni we ya ono so ejira fo nyame si anam se o hye nkom ama nyame mayedai akoma to ye yem no o se ya asumdue nkom ehye ya asumdue nkom hye ti kom se bia obeti a ede ntokwa na eba de na mfiri nyame okrokro nye sakasaka oye odo oye ade nyina yie oye asumdue aha no to osisi wo hye asumdue nkom no asese bem
to say be my son ye kunu say sa sofo we dia na sa komsheni we sa prophet we dia ampa se odam fia na we Nyankopon e na asoma no ampa e me yehu onwumadi ho adanse me yehu enya nkomhyefo no aye hye nkomo a ne ye beje 100 million and 150 ye beje fensen 60 million na nipa no obi anka oba won chen nipa no obi a ko beba de nasoma be down Abraham benro ye fa no kwa sese oso ye de oso de sayare kwa na se nipa no nyame ye na dumu a wonso bede wase no atwe edom di ama adi adanse ye ba ne ye di kan ye de abobo na to dada na bede ne nipa no otumi aba wa ba beje aduro so wa ha benro tatahwe apa so na nanom na di agya wa ebede nipa na ba beje waduro ebra me kunu yare ya me ko Ghana first ya konkurance kura bi ase ne se kopa aduro ya kwa oluma pa enti o ma ne nananom ne wo ifere sei ne manom ne ko wurem ne ko kopa aduro ne ba ono aka se wotumi ko because e bia na bɔ me foma yeden ya kwa oso de won jehwe won to no be sa ne wa beda na se aduba pa no aduro kura wo be gi a wode event say sika de duro kura tro me ma me no so eye aduro me ma me mo sasabo aduro patatahwe kokko aduro say aduro omo obi pa akura na so fiti na enkoda me ma me obi pa akura me mu aye no na ne minimu no ahia akono ahia mienu wetu na kum nkola pa me ma me mo na aduro pa akura wotumi na ate no aka fom me ma me mo na aduro pa enso ne watwenechi na ni ahwe eban anase waka nkyinegu omu nyina no motom mienu nyina no omu ni hobiu so ati ana be bia ekwofa aduro ni sa akwa duro tatahwe no kwaye mu pa kwaye brintuo enti won ye nkora no ye ntumi nkọ ti amade si ana mi sister penina na ekọ ono so si ana so aka nkyinegu enti ne nkora no obi ntumi nkọ gese bia wabọ pa na bia omo akọ ansa na no omo kora no omo kwa dua no bi wa watwa dua no se ntumi e ochew kwayem niema wo ho so ati ase enti no de bana so de be sika na de sika die nimu a wo se duro na atoro na mo ma fama nipa no won so de nyina na mo so no oni wa danse no meda wase se nipa na meda wase so a eno so a etiafo aha enti o se nipa no so beda wase enti mo ma ye nchai se ye de nyame ye to nyame adwuma nyame asem na ye gu se ya efense sofudie no na sika wom ye de business ne ye de ede ebopo ede ye enya ye ho yie ye wono kura omo anya bre ye sum nyame akasa ewom ne ewom so a enkura nketewa obi okura no obi be 20 years 25 years na oseme sum ye sofo all because of scanty no akwaji aduro na no efense techimo se ibrekum koku ye papa koku bonsam okokwaji na aduro free sofo ketewa bi ho so abaje ne bosom ade obi shamo abaje ne bosom enti won so ba abaje obaje na wa fast asedam na tro abaje na ade asori ya congregation go no okọ so kwaje ne bosom wo the police for ko obi asuma mo wonu mse ne moya mbebu wa kwanta wonu se ne moya no nyame bebu matel ebe bisa mo wo nyame bebisa mo enu ntina aturo adoso no because wono no woni buhu enti no aso betwa ntro no wa hye nkom wo ma me na eye wo be kam na pepe wo sua kasa jo be kam na pepe wa hwe yi a na afi wo no obusuafo nyina ya aka na afi hwan na ne be kasa amen wa hwe yi no obusuafo nyina be ya aka all because of atro enchira okotie ye atro nkom sha okotie ye atro ena dance bia okotie enti
onimra ho so no na ma be de awerɛho awu na ka hu se nyame so fa ho nkyɛw onyame hyiraw na ɔte ne mu kyerɛ onye ɔkɛse kozi so be kɛse ahobo se na wadi machi pa na wate me pa atwo aba so nyame hyira mo metiefo me viewers nyame nya mo kɛse mo amuti lokro aduagi echinyina o Ghana onyame hyira mo na onya mo kɛse ene na am so mo nya bi entie because of say Ghana dum so ya friend say ya malat of it no asesen ya nso na ye bi dia ya adwuma eno no uchelat be kwa na so ye nso ma enu ntina emai ene lokro fo no etiefo no omo nya bi entie enti mo mo betie ye ewo friend say Facebook live onyakopon otufo no onhyira mo onya mo kɛse koti se mo beye kɛse amen ye bo mpaye de asem na kwabe ye dia seda bema mejefo nyame media seda bema mejefo nyame media seda bema medima fo nyame media seda bema mejefo nyame ono na odi ekọ na odi eba yani onyame na ma yesuro akwanyi na mu Awurade na waji ye tata eti edi asida bema yejefo nyame odi mafoni abankase da wansi wo pempe so odi abedu ye yiwa ye hyewa ni wanyam efise Awurade se nye wo a enka yensahwe ewade se nye wo na wo ya fa akasa mneke Awurade ka bia ye wuwu enye wo na wo koma ye ne akasa mneke yenti ase enti Awurade se wo de abedu pempe so ati sa na asida kase ne de mawudin efise yetumi nkwatu nya bibia ye da wa ye kokromotie se obopo nya yie odomfo ene wo de ya hyase wasa de akwawe ye pa obekasa kire wo ma ewa Awurade okwaso nkoso se ye me ni na wo ebokra no atro nkom hyemu na nya nkom hye nda na firi wasafo Awurade ye da wase se nya wo ke be ye den na Awurade ya te se yinta seme ye de ye se kwa hye nyina firi wasafo Awurade so sa na nya no kore enkwanhye wo se emfiri wo no emmemu da efise nya na waka na na so ye no kwarfo nti wo nkom hye bia wo de be fa wo nkrofo so aka no Awurade se wo no wakasa nko ade a ebam amanipa nyina ekunu ye da wase o kron wo ne wo ti asase so bia ye ni na me spirit of discernment ye de be wuru mu honhom a ye de be kunu ne emamu ahuru se ampa se semo ye di pasumesi kan de da bi o madra me na enu ti benyi ntum ame anyini nyina tum sa efise wo si aso ahom nyina hwe hunu ne afiri wasafo Awurade enu ti Awurade bia ye ni ye kunu bia aso na ye nti wasamase enwumre ye da wase me de metiefo o metie ye o mo so mo ntumi ama nyina hye wo sase Awurade minim se me ye my video idi ato Facebook yi bebre na abekọ no makọ akọhwe bi bebre na abekọ no makọ akotie ne comment ne ya share ne ya like Awurade hyira wo efise wasam ena ye na asika ne ya kwa so han hyira wasam so ma wasam yi Awurade enye kra behwe ma wasam yi empu yempu ne anwesa ma wasam yi emra emesisa ya brabo emra mema ya hoden emra mese yare efise osuma asem no se me ne se ya nsa na ba wo nchen enne ma wasem tumi enye wo machefa na ye tumi nato no kware mu ye tumi nato tani yem ye tumi nato empo papa yem ne enye hu firi bone akwa enwumre enmonyam se kawdi wo wadi nkunim ewo ye na Awurade ya so amese ya Kristo Yesu no didi mu ana ye bompae amen ibacho bia obi age so amen onyame nhyira se enne wase wadaje wo credit na de aba betie mama Cecilia ana se onyankopon asemo a na mama Cecilia so ede ebrew onyame nhyira no ontine mu kyerɛw na ompejo fradum kwadum ewo Kristo Yesu dimo nyame amefa ya nkɔ na so ode yankwa kye ya na wotwe senne menum yenu besa ehia
na ye betie Onyankopon asem edu be bia ne bebre na omo betie nyame asem ye omo akwadwero na so no so obi na ebu ne mu jenjenjenjenje o social media edia obenya daje atrase ahwe ni nyina kosi ewieye na so nyame asem de bo so ya tie jai ya tie abre ne we jai ene no nkwaji o ene ya dombre ene ya nkwaji da akade ya che onipa wose fa asem ne nante na ye kronkrom awrade onyame hira se na so obetie ye nyame nya okese e wo Kristo di mu amen entino makraw ye da ye koso ya ni pitiri onyame nya okese wo hira bye bye I love you all. God bless.